गुड्डा गुड्डी और ये गुड्डा गुड्डी। क्या बोला हाँ? তো মাম দিদিকে আমি তোমাকে খুব মিস করছিলাম মাম দিদি ভিডিওতে দেখি না তোমাকে খুব মিস করছিলাম ताई ना तुम्हारा फ्रेंड हो गए ना माम दीदी पता नहीं माम बस अचानक से देखा कि तो मैं शॉक्ड हो गई इसको देख वरना मैं ना करती मैंने मना करती। अभी चेंज कर लिया मेरे बहना हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे और ये कांड हो गया। तो ये है फ्राइड राइस बना है और है मटर आलू दम देखी अच्छा ये है मटर आलू का सब्जी। আচ্ছা এটা কি চাটনি ও বাবা কুলের চাটনি বাবা এখানে কিছু আছে প্রকৃতি আচ্ছা আর এটা ভার্গবী ড্রয়িংটা দেখি কি কি বানিয়ে তুমি কি বানিয়েছো বলো আচ্ছা আচ্ছা এখানে দুটো বোট আছে আচ্ছা আরো এটা আমার আচ্ছা ফ্ল্যাগটা কিসের ফ্ল্যাগ লেখা আর দুজনকে ওখানে দুজন দেখতে পাচ্ছি এটা আমি এটা টুসু আচ্ছা আর একটা স্মাইলিং সান দেখা যাচ্ছে বাহ ওইটা রাস্তা আচ্ছা খুব সুন্দর আর এখানে গল্প হচ্ছে এই যে এখানে হারমোনিয়ামও আছে গান করার জন্য কালার করলে আরো সুন্দর হতো এই কালারই তো করছি আমি হালকা কালার করি আচ্ছা আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা কালার পেন্সিল দিয়ে করছো আচ্ছা सबके डांस अभी चलो अभी खाना खत्म टेबल साफ मुंह साफ बर्तन साफ